नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सामईन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े की बहुत ज़्यादा बेइंतहा फ़जीलत रखी है। इसके सवाब की फ़जीलत के दो सबब हैं। पहला तो ये कि रोज़ा दूसरे लोगों की निगाहों से पोशीदा होता है, यानी छुपा हुआ होता है, और दूसरी इबादतों के बरखिलाफ़ कि इनमें ये वस्फ़ नहीं है कि जितनी भी इबादत हैं वो किसी न किसी तरह दूसरे लोगों की निगाहों के सामने आती हैं, जबकि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जिसका इल्म भी अल्लाह ताला के अलावा सिर्फ रोज़ादार ही को होता है। तो लिहाजा रोज़ा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, इसमें रिया और नुमाइश का कोई दखल नहीं होता। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया फ़इन्नहु ली, कि रोज़ा मेरे लिए है, ख़ास मेरे लिए है। क्योंकि रोज़ा तो यानी सूरतन अपने लिए वजूद नहीं रखता, जबकि दूसरी इबादतें वो सूरतन जो है वो अपने लिए वजूद रखती हैं। पता चलता है कि ये इबादत हो रही है, रोज़े का पता नहीं चलता। और दूसरा ये कि रोज़ा में अपने जिस्म का और नफ्स का मुजाहिदा है कि इंसान रोज़े की हालत में इंतहाई तकलीफ़ की सूरतें यानी भूख प्यास सब कुछ बर्दाश्त करता है, बीमारी है, हर चीज़ पर उसको सब्र करना पड़ता है। और दूसरी इबादतों में ना इतनी तकलीफ़ होती है और ना इतनी अपने ख्वाहिशात पर कोई इतना जबर होता है। और ख्वाहिशात को रोकना, रोज़ादार अपनी ख्वाहिश को छोड़ देता है, यानी रोज़ा की हालत में जो चीज़ें ममनू हैं, मना है, वो इन सब से पीछे हट जाता है, किनारा कशी इख्तियार कर लेता है, यानी शहवात को छोड़ देता है, खाना पीना छोड़ देता है, यानी बीवी से दूर रहता है, जिमा भी छोड़ देता है, जो इस रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। और इफ्तार के वक़्त रोज़ादार को जो खुशी होती है, एक तो ये है कि वही वक़्त होता है जबकि रोज़ादार अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म और अपनी ज़िम्मेदारी से ये यानी एक महसूस करता है कि ये अल्लाह का हुक्म है। और फिर ये कि वो इबादत की तौफ़ीक और अल्लाह जल्ल शानुहु का उसको नवाजना, ये अपने आप को मुतमईन महसूस करता है, यानी खुशी का सबब होता है कि दिन भर की भूख और प्यास से इसे खाने पीने को मिलता था और अब अल्लाह के लिए सब्र किया हुआ है। जैसे हदीस के अंदर आता है, जिसके आखिरी अल्फाज हैं कि अगर कोई शख्स रोज़ादार को बुरा भला कहे या उससे लड़ने का इरादा करे तो वो उस शख्स को इंतकामन बुरा भला न कहे, छोड़ दे, यानी उससे लड़ने पर तैयार न हो, बल्कि उस शख्स से ये कहे कि भाई मेरा रोज़ा है, मेरा रोज़ा है। और ये बात तो ज़बान से कहे ताकि दुश्मन अपने नापाक इरादों से बाज रहे। क्योंकि जब रोज़ादार अपने मुकाबिल से ये कहेगा कि मैं रोज़ादार हूँ, तो उसका मतलब ये होगा कि मैं चूँकि रोज़ादार हूँ इसलिए मेरे लिए तो ये जायज़ नहीं है कि मैं तुमसे लड़ूँ झगड़ूँ। और जब मैं ख़ुद लड़ने झगड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ तो आपके लिए तो ये भी मुनासिब नहीं है कि ऐसी सूरत में तुम मुझसे लड़ाई झगड़ा करने का इरादा करो। रोज़ा बड़ी चीज़ है, अल्लाह की हिफाजत में इंसान आ जाता है, गुनाहों से बच जाता है। रोज़े की बड़ी खसूसियात हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ देहलवी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो कि दूसरी इबादत में गैरुल्लाह को शरीक कर लेते थे, मगर रोज़ा में किसी को शरीक न करते थे। इससे मालूम हुआ कि जो शख्स रोज़ा रखता है
وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اور خلق کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، اس طرح پر کہ جیسے اللہ رب العزت کھانے پینے سے پاک ہے، اسی طرح روزہ دار بھی اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات تعلقات سے پاک رکھتا ہے، اس لیے روزے کا مقام خاص مرتبہ اور مقام ہے، جو اور عبادات کا نہیں اندازہ کریں کہ مشرکین عرب بھی جو روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتے تھے، مگر اب بعض مسلمان بھی غیر اللہ بزرگوں وغیرہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں، جو کہ شرک ہے، بدعت ہے۔ روزے کے آداب بڑے ضروری ہیں، بہت ہی ضروری ہیں آداب، یعنی ماہ رمضان میں اتنا زیادہ نہ کھائے کہ پھر کھٹی ڈکاریں آ جائیں اور بجائے شہوت کے زور ٹوٹنے کے اور زیادہ نہ ہو جائے۔ جب اچھی سے اچھی غذا کھائیں، یعنی زیادہ کھائے گا تو شہوت کا زور زیادہ ابھرے گا، تو کیسے وہ اپنی نفس کی اصلاح وہ کرے گا؟ حالانکہ مقصود تو اصلاح نفس تھا، اپنی زبان کان آنکھ کی بھی حفاظت کرے، غیبت سے بچے، بدزبانی سے بچے، گالی گلوچ سے زبان کو محفوظ رکھے، غیبت سننا یا گانے سننے سے کانوں کی حفاظت کرے، بدنگاہی غلط دیکھنا، غیر محرم کو دیکھنا، غلط جگہ پر نگاہ ڈالنا، اس سے بھی آنکھوں کی حفاظت کرے۔ روزہ کی حقیقت ہے نہ کھانا، نہ پینا، نہ بیوی سے بستر ہونا، یعنی صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ حالانکہ عام دنوں میں تو یہ چیزیں حلال تھیں، مگر ماہ رمضان میں حرام کر دی گئی ہیں، تو جو چیزیں پہلے سے بھی گناہ اور حرام ہے، ان کا کیا درجہ ہوگا؟ یہ بھی خیال کریں کہ جو چیزیں حلال تھیں وہ تو چھوڑ دیں، اور جو بالکل ہمیشہ کے لیے حرام ہیں ان کو کیوں کروں، ان کو بھی چھوڑ دیں۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں، یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں، اس کو تمام دنیا کے کاروبار سے بیکار بنا دیتے ہیں، اور حقیقت میں انسان بن جاتا ہے، اور پھر اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے موافق ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہو سکے تو ماہ رمضان میں تہجد انتہائی ضروری ہے، آسان ہے۔ ویسے بھی ہم اٹھتے ہیں سحری کے وقت تو کم سے کم 2 4 رکھتے ہیں، 6 رکھتے ہیں، 8 لگتے ہیں، جتنا ہو سکے پڑھ لیں، بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ والے تو پورا سال ہی تہجد نہیں چھوڑتے، وہ تو پورا سال ہی پڑھتے ہیں، ان کے لیے تو ہر رات شب قدر ہوتی ہے۔ اس لیے یعنی شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں کہ جو قدردانوں کے لیے تو ہر رات شب قدر ہے، جو اس کی قدر کرتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ رمضان کی قدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو رمضان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔